मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी मुहकमिल किताबिल मजीद या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। यंतंग मोमिन व मोमिनात गामी खिदमतियानुक उलमाए किरामिस मुख्तलिफ अंदाज, मुख्तलिफ अल्फाज, मुख्तलिफ बयानी ज़रिए का यंतंग सक़ा पैगाम गदीर थुनचुनियत व दी गदीर पैगाम को सख्त सक़ा थुनचुपयत पोंगन एरी का वाजिब इन ज़रूरी इन चेदर बना पैगम्बर इस्लाम फ़ियक़पोस कुरी खुतबे इबारत उन्यानुना मस्जिदा की पैगम्बर मुस्खनसों इल्ला यबलिगुकुम अश्शाहिद मिनकुम गायब दी गदीर पैगाम पो यंतंग सक़पथुन यंतंग हाजिर ला युत्खनुन लथुन लेकिन दी पैगाम पो यंतंग सक़पा महदूद में बल्कि दी पैगाम पो दी जमइयत पे मिदखन गायब युत्खनुन ला दी पैगाम पो थुन चुपयत पो यंतंग ज़रूरी इन लाजिमी इन वाजिब इन जिस पैगम्बर इस्लाम है दी फिरस दिरियाना जिसनगतो चामहा इंसान गने दरमियान यान योद की दरंग खुंगला पता में की गदीरी वाक़या गचुक वाक़ई इंजरे चाना पता में खानुल्ला खुआ पता हजबत पो मुख्तलिफ ज़बान ज़रिए का दी वाक़ये गदीर पैगाम पो सख्त सख्त थुन जुबतुंगा नेरी का ज़रूरी इन दी फिरस गनेरी उलमानिस गनेरी मराज आज़ामुनिस मुख्तलिफ तरीक़े का दसना तो गदीर वाक़यामीन ला बयान बाचत दी अहमियत पे अंता बयान बाचत अब यह इंती का ज़रूरी इनकी सोशल मीडिया ज़रिए का यरजना फेसबुक ज़रिए का व्हाट्सएप ज़रिए का यूट्यूब ज़रिए का राई मोबाइल स्टेटस उन्हें का राई फ़ोटो जापना चोखला राई प्रोबाज़ से फ़ोटो जापना चोखला राया मुख्तलिफ चीज़ात उनकी ना पसंद दून जापना चोखला दी अय्यामुन खुसूसन दी गदीर जगना निस्बत लयतपिदे फुटी ज़रिए का पैगामात यंतां सक़पेंती मोबाइल थुन्ना या वीडियो शक्ल का थुन्ना या गच्चो उन्वान चके यंतां थुन्ना जो दसना यरी सोशल मीडिया ज़रिए का जग से सख्त सक़पेल थुन जुबरोशसीन दुयरी का ज़रूरी इन दुयरी का लाजिम इन पैगम्बर इस्लाम या ज़रूरी इन ज़र गायब लदी पैगाम पो थुन चुक ज़रे नीचे ज़रूरी इन ज़रबना दी पैगाम बुथुन चुपा दी फिर ज़रूरी इन चे ज़रबना दरे गाता जन्नत चियो जहन्नम चियो कामयाब चियो नाकामयाब चियो दे गान एरी ज़िंदगी में आयात पढ़ा दिया इंदे कि इंसान दुनिया न आखिरत यानो कामयाब बाज़ इंसान दुनिया न आखिरत निस्क्यानो नाकामयाब छे चाना कामयाब न जन्नती छायुती मेयार पुदू इनगा इंसान चीज दे गदीर पुला कबूल बना का तो वाक़े गदीर ला कबूल बना का तो खुद इसना तो जन्नती सोंसीन खुद इसना तो दुनिया न आखिरत कामयाब सोंसीन अगर दे गदीर वाक़े ला कबूल मबाज इसना दे गदीर पैगाम पुला कबूल मबाना का तो खुद दुनिया न आखिरत निस्किया नाकामयाब कामयाब मचाइन वो खुद इसना तो जहन्नमी सोंसीन खुद देर गा खाने निशितियान सोंसीन के वक्त के पैगंबर इस्लामी फ़ियक़पो दुनिया के नरेला सोमी बाला पैगंबर जिनाज़ा और जगमसुम लुस कौंज़ना सक़ीफ़ा तमसो दे सक़ीफ़ा तंखानुनी मिसोनियानो शुमा शजासिन अगर दी गदीर पैगाम पर यरस कबूल मबा न करतो पस गदीर आज़ना तो कुरानी आयत या अय्युहर रसूल बल्लिग़ वदूना अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वदूना
یرا پیغمبر اسلامی خطبان دون گامی خلاصا پو دیو این دسنا جنت نه جهنمی معیار پو دیو این اگر گاه سوچ جنت رو سوچ سمه دسنا غلیل قبول بار وشازین اگر گاه سوچ جهنمی شیدیانو چوک سمه دسنا یری غلیل قبول مبس بگیران جهنمی انو چچازین دی فرد دسنا غلیل قبول بس غدیر واقعا سخت پتون چوک و سخت دیگر ایمان جک پر توچین جو ضروری این اگر دنیا نه آخرت نه یرس کامیاب تدوک سمت دزنا یوں عزیزان خود پیغمبر اسلامی فیقپوس مختلف اندازی که دست نگتوک دی غدیر پیغام پو میون سخت پتون چو بسون چه بنا خداوند متعالی طرف نه امورین من گا امر چیک خدا بس منه اسکال منه پیغمبر اسلامی اس کری زبان مبارک بو مفید پین پس پیغمبر لا حکم تنس یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربی یا رسول الله ما انزل ده چیکی یری کا نازل سون ستان نی احکامون نی رسالتون نی پیغامون دسنا دیو دسنا یرز میون سپا چوچو و این لم تفعل فما بلغت رساله اگر یرس دیرین سی دی غدیر جا دی غدیر پیغام پو دی جا پیانو کی غدیر خومی کا دی پیغام پو اگر مفرد چو نکتو یرس نی رسالتون نی پیغاماتون نی احکامون مفرد چو پانا چین جو تخسین پس دی فرز پیغمبر اسلام فیقپلا دی پیغام پو تنج باید با تتسون و تمام از نگاتوک دی مؤمنین انگاما جنبا سون 1,20,000 جمعیت یانو پیغمبر اسلام فیقپوس دی غدیر پیغام پو مولا امیر المؤمنین فیق پی دست مبارک و فکری لقپیانو کرنا مسکنین تقسپاسونشی ایوها الناس لمیسون کی دیرین سی پیغام پو لیک سنا اهمیت دین و دی پیغام پو دسنگتوک الا یبلغکم الشاهد منکم غائب که دی پیغام پو دسنا ینتن حاضرین سبتون می بعلا غائب کی کان دران دی پیغام پو مفرد سلطان کن سب مفرد بچین جو ضرورین لازمین واجبین دیر یبنا پیغمبر اسلام اس کی امیر المؤمنین فی خودست وارین و کرن جیگا سلموس زیس کی ان الله مولا و انا مولا المؤمنین نی مولا پو پیغمبر اسلام اس قرآن خطاب سنزه نی مولا پو دسنا خدا این خدا دسنا نی چنجو مولا این و مولا المؤمنین ینتی مولا پو سوین دربنا نga رسول خدا این دیر گبنا سوال بس و انا اولا بهم من انفسهم آیا ینتی نفسونی که آیا نga رسول خدا اختیاریو تیامه سقس سکچیک نیام بزر بسون یا رسول الله ngachi نفوسو نیکدسنا یران ل اختیار و چه دربنا یران دسنا تو ngachi بریانو علمنا حکمتنا دعوانا زهدنا حلمنا سخاوتنا و باقی صفات کمالات دسنا یری ذات پیانو گان سیوت پی با الله ngachi نفوسو نیک اختیار پو یران لیو اگر ینتی نفس اختیار پو غیر رسول خدا لیت بی با الله خدای امر این چیزس نگتو که نی مولا پو خدا این و ینتی مولا پو سین غیر رسول خدا این دیر گب نظر کی فمن کنتو مولا فعلی مولا دیر گب نظر کی غزس نتو گا سو چیز اسنا مولا ان نکتو کنگامی مولا پو امیر المؤمنین فی اپوین گا سو چیز اسنا مولا اگر شسد نکتو درین با الله ینتی مولا چیک سوین در بنا امیر المؤمنین فی اپوین امیر المؤمنین فی اپولا مولا قبول بار وشاسین اگر ینتان الله نجات روشن نکتو دیر گبنا بحث سؤالم باسون
دی واقعا سومی بعلا لیکن دی سوال پو بابا سے دنلا پیغمبر اسلام فیقپوس بیان باسون کی گا سو چیز دی غدیر پیغام پر اگر قبول مبانکا تو کون لخ تقصباسون کی اللهم والی من والاهم کی نازسنا خداوند متعالی برگاهی انو دعا بید پیغمبر دعا بس خدایا گا سو چیز دی علیلا گا سو چیز گلوکس جاقنا تو خدایا یرزسنا دی میتون لرس چی جو گلوکس جو اهمیت پو بیان باسون کی علی مولا قبول بار گوشه انذر بیانو دعا بس پیغمبر اس کی اللهم والی من والاهم خدایا یرز گا سوچ علی لرگلوش جنا یرز سنگ در میسون لرگلوش جو خیر و عاد من عاداهم گا سوچیز علی اگر دشمنی جا نگا تو خدایا یرز کن نامدس نگا تو چی جو دشمنی جو اللهم انصر من نصرهم خدایا گا سوچی علی اگر نصرت بنگا تو خدایا یرزسنا تو علی کدی مسون لا یرزسنا تو چی بوس نصرت بوس من ابغضا و من ابغضهم خدایا ده سوچی پو که علی نه اگر بغض نه دشمنی جگ نگه تو خدایا یرز کن نزس نداری چی بوزر بنا دشمنی بوس وخزل من خزلا گا سوچی علی نیم بو کنارا سونگلس نه علی نه تقریز سونگلس نه علی نه دوری اختیار بنگه تو خدایا یرز سونگلس نه تون خوین کن چی بوس دوری اختیار بوس دیر گب نه پیغمبر اسلام فیقپوس موز دار الحق حیث الدار خدایا که امیر المؤمنین فیقپونه هم بیرسنزست نه حق با امیر المؤمنین نم بجو امیر المؤمنین گل تز چنه دل تز رسست نه یری حق بجو غزر بسون چنه دی کلمات نظریعه کنه ایمان یود کنون لا پیغمبر اسلامی کا ایمان حقیقی یود کنون لا تخپسون کی جس طرح پیغمبر اسلامی کا ایمان جقپانا تخلا پیغمبر اسلامی فیقبونگتی مولا این من تخلا غن را ضروری انتو کی امیر المؤمنین فیقبو مولا قبول باید بولا اگر دیرین غن رس مولا امیر المؤمنین مولا پو اگر قبول مبزس نکتو کہ پیغمبر اسلام فیق پہ جانشین غتس قبول مبنگا دو نگا نیرانزس ندو پیغمبر اسلامی دی دعا پیانو شامل چچسمین پس معصوم دعا کبھی رد چچسمین معصوم دعا بس پیغمبر اسلام دعا بس کہ گا انسان چا نجات تنگ پروردگارا علی نیم بو نجات تون گا انسان چا رس مدد بنگا تو علی نیم بو رس مدد بود اگر علی نہ دشمنی جگت جسنا علی نہ نفرت بنگا تو علی نہ اگر گلوس مجاق نگا تو خدایا یرس دی میسون نر گلوس مجو خدایا یرس دی میسون لا یرس مدد مبو جسوس لرانس تو پیغمبر اسلام فیقپوس دی غدیر پیغام پو پرچ پسو دی غدیر پیغامی اهمیت پو دی فرزیانان جسنا تو لیکسنا قدر سون لیکسنا ضروری سون لازم سون کہ دی پیغام پیانو مهمترین چیز نظر بنا کہ خلافت و منصب امامت یا جانشین انتخاب چچین من دنیای جانشین انتخاب چچسین مینس میسون زسنا تو چی بچسین جو ووٹ تان سے انتخاب بچسین دی میوزسنا تو اچھی چین جو نمائندہ اچھی رہبرین لیکن خداوند متعال طرفنا انتخاب چاہت پی دے جانشین پوزسنا دی دنیای انتخاب چاہت پی جانشین یانو جو فراغت کنین طریقہ الگ یود کنین بلکہ دی جانشین دی خلافت پن دی منصب امامت پو میونیزسنا تو انتخاب باید پی جیشی من منزو بلکہ خود خداوند متعالی فیق پوز انتخاب بسے میون لرتا چز انسو و میونیزسنا تو دولا قبول باروشن منزو
Der طریقه است نه پیغمبر اسلام یا خود ابنایی بس زیست که دو نی طرف نمن بلکه خدای طرف نه انتخاب سونسین که نی به الله جانشین بودست نه تو سینجو امیر المؤمنین پس گاه سوچه علی قبول بنگه تو نه رسول خدا قبول بسین نه رسول خدا اگر قبول بنزست تو خود خدا قبول بسین و الا علی اگر قبول مبا یر دعوا بو که نه رسول خدا قبول دست نه دی قبول پو یران دنیا نه آخرت یانو اسکه میزان یانو یران پنچس میں